तो यही वीडियो रे आमे दशम श्रेणी ज्यामिति बहिर परिमिति अनुश्रेणी 5A को आरंभ करिबा। से 1 नंबर रे वृत्तर व्यासार्ध देइछि आ कहिछि हमकु परिधि निर्णय करिया पे। परिधिर फार्मूला कोन 2 पाई आर आ एठरे पाई र मूल्य देइछि हमकु 22/7। तो हम प्रथम क्वेश्चन नंबर आई रे समाधान करिबी। क्वेश्चन नंबर आई रे से मते व्यासार्ध देइछि 10 सेंटीमीटर देइछि हमकु व्यासार्ध। तो हम आड़ेबा कोन परिधि आड़ेबा। परिधि माने कोन परिधिर फार्मूला होछि 2 पाई आर। तो 2 into पाई र मूल्य हमको दे देइछि 22/7 इंटू आर मूल्य केते देइछि हमको 10 देइछि। तो आमे कोन करिबा ना देखो लब सहित लब गुणी देबा। 2 तले किछि नै माने 1 अछि 10 तले किछि नै माने 1 अछि। तो लब सहित लब को ऊपर को ऊपर गुणी देबा 22 दुगुणे 84 को यदि हम 10 रे गुणीबा हम पाइबा 440 बाई 7 रहिला। तो ई 440 के हम यदि 7 रे हरिबा आमे पाइबा 62.6/7। 440 के तमे हरि दो देखो एटा हम हरि दउची। यदि 7 रे हरिबा 700 को 42 हे जीवो। 84 42 गले 2 तो 0 लेला 20 हे गेला 7 दुगुणे 14। 20 रे 14 गले केते पाइबा 6 पाइबा। तो 62.6/7 हे गेला हमर आंसर। से पे डबल आई प्रश्न मध्ये समाधान करिबा। डबल आई रे हमकु व्यासार्ध देछि 2.8 सेंटीमीटर। आम आड़ेबा कोन 2 पाई आर माने आड़ेबा कोन परिधि आड़ेबा। तो परिधि सूत्र होछि 2 पाई आर। 2 into पाई र मूल्य 22/7 into 2.8 एटा देछि हमकु व्यासार्ध। तो ये जो व्यासार्ध देछि आमे कोन करिबा ना व्यासार्ध को भग्न संख्या रूपे लिखि देबा। दशमिक यदि मु उठै देबी 28 बे केते हे जिवो। 1 रे गोटे शून्य देबी। दशमिक ऊपर गोटे संख्या अछि दशमिक ऊपर उठी गला। तो एथे बर्तमान काटी दिए। यदि 7 को 28 काटीबी 7 4 28। तो ये गुणी देबी मु यदि लब को लब सहित गुणी देबी 22 दुगुणे 84। 84 यदि मु 4 रे गुणी देबी मु पाइबी 176। 176/10। तो देखो एटी 1 रे गोटे शून्य अछि। ता माने दक्षिण पार्श्व गोटे संख्या छाडी की आमे कोन करबा ना दशमिक संख्या दे देबा। 10 रे करले आमे कोन 1 रे गोटे शून्य अछि ना दाहिने पटे गोटे संख्या छाडी की दशमिक दे देले एटा हे जिवो तार उत्तर। तो डबल आई प्रश्न समाधान कर सारिछे। वर्तमान आमे ट्रिपल आई रे प्रश्न समाधान करिबा। ट्रिपल आई रे हमकु व्यासार्ध देछि केते 14 सेंटीमीटर। तो आमे आड़ीबा कोन परिधि आड़िया माने 2 पाई आर को निर्णय करिबा। 2 into पाई रे मूल्य 22/7 इंटू हमको 14 देछि व्यासार्ध। 7 दुगुणे 14 तो गुणी दियो 22 दुगुणे 84 दुगुणे केते हे जिवो 88 हे जिवो। 88 सेंटीमीटर सब लेखुतबो एक गुडा को सेंटीमीटर लेखुतबो सब। एटा होछि प्रथमटा हमर 62.6/7 सेंटीमीटर। द्वितीयटा हमर बाहरतला 17.6 सेंटीमीटर। एटा हमर बाहरला 88 सेंटीमीटर। से परे आईवी रे प्रश्न समाधान करिबा। आईवी रे हमको देई देछि व्यासार्ध केते देछि 4.2 देछि। हम आड़ेबा परिधि माने 2 पाई आर को निर्णय करिबा। 2 into पाई रे मूल्य 22/7 into आर रे मूल्य 4.2 आको मध्ये हम कोन करिबा ना भग्न संख्या रूपे लिखि देबा। इक्वल टू 2 into 22/7 into 42/10। दशमिक उठे देली दशमिक रे गोटे संख्या अछि माने 1 रे गोटे शून्य देबी तळे। तो काटि दियो 700 को 42। सेहि परे हम गुणी देबा। 2 तले किछि नै माने 1 अछि ऊपर को ऊपर गुणी दो तळ को तळ गुणी देबा। एटी 7 के 7 700 को 42 हम काटि देले। तो 42 दुगुणे 84। 84 जदि हम 6 रे गुणीबा हम पाबा 264। 264/10। तो 1 रे गोटे शून्य अछि माने हम दक्षिण पार्श्व गोटे संख्या छाडी की दशमिक दे देबा। लबर जो संख्याटा अछि तो एटा हमर हे जो 26.4 सेंटीमीटर। तो एथि सहित हम 1 नंबर प्रश्न गुडी समाधान करि सारछि। से खाली कहितले व्यासार्ध देथिले हमहु कहितले कि परिधि निर्णय करिबा। तो 1 नंबर बी रे समाधान करिबा। 1 नंबर बी रे से हमको परिधि दे देछि आ कहिछि कि व्यासार्ध निर्णय करिबा। आ एठी लक्ष्य कर पाई रे मूल्य देछि 3.141। तो हमको आई रे कोन कला ना परिधि दे देला 2 पाई आर हमको दे देछि केते 34.9। 34.9 हमको दे देछि। हमें आड़ेबा कोन ना आर आड़ेबा। तो हम मूल्य पकेबी 2 into पाई रे मूल्य केते देछि हमको 3.141 into आर रहिला सेमति इक्वल टू 34.9। तो मु कोन करिबि ना प्रथम देखो आर सहित गुडा गुणी हेक अछन्ते मु सेपटु को पठेइ देबी। गणना हेक थिले सेपटु गले कोन हबो ना हरिबो जाई सेपटु को 34.9 को एमान जाई हरिबे। 2 into 3
3.141 आको गुणिबनी 2 into 3.141 गुणी नथिबा हैला काहेकि देखो काटिला बेलको सुविधा हो जिवो तो r इक्वल टू 34.9 को हम कौन करबा ना भग्न संख्या करदेबा 349/1 रे गोटे शून्य दशमिक गोटे शून्य थिला हम भग्न संख्या करदेल दशमिक संख्या को दशमिक उठेकी तो हरण को सेमती रख याकू 2 को भी सेमती रख 3 याकू भी भग्न संख्या करदेबा 3141 बाई केते लिखिबा 1 रे 3टा शून्य हे जो कारण दशमिक पर केते संख्या है 3टा संख्या है 141 दशमिक पर 3टा संख्या है तो बुझे गेला तापर कोन करबा ना ए जो हरण अछि आकू करदेबा गुण r इक्वल टू ये सेमती रहिला 349/10 सेमती रहिला जदि मु हरण को गुणन करदेबी तो दक्षिण पार्श्व जो संख्याटी थिबा ना भग्न संख्याटा उल्टी जो माने हर जीव हरि लव स्थान को आ लव आसीबो हरि हर स्थान को लव रे की अछि 2 into 3141 बुझी गेले पर्यंत ए 2 टा लव सहित गुण हे अछि 2 देले किछ नै माने केते अछि 1 अछि तो एटा लव संगे ही गुण ही रहिबो तो ये लब्बटा आसिले हर को माने तलक आसिले 2 into 3141 ऊपर रहले 1000 तो देखो काटिबा एटी देखो से हमको कटा कटी बेले किछि ना किछि से क्लू देथो डायरेक्ट कटिबा पे तो एटी देखो 349 अछि एटी अछि 3141 तो ए 349 को ए 349 को देखो एटी एकक अंक रे 1 अछि जो अछि 3141 अछि तो एकक अंक रे 1 अछि तो केते रे को संख्या रे गुणले 1 आछि 9 रे गुणिले 9 9 81 एकक अंक रे 1 आछि 9 9 81 1 रे गुणिले 8 9 4 36 36 रे 8 मिसले केते 84 तो 4 रखनेला 4 9 3 की 27 4 केते भेला 31 हेगला तो एटा डायरेक्ट कटि जाउ तमे टिके क्लू यूज कले तुम आराम से काटि पारि तो एटा केते हेला 9 रे डायरेक्ट कटि गेला 349 को जदि मु 9 रे गुणि देबी मु पाइ जेबी 3141 तापर देखो एठी 2 को हम काटि देबा 1000 को 2 रे काटले हम केते 5 पाइबा 1000 को आधा कर देली मु 2 रे काटि देली एठी देखो 10 अछि गोटे शून्य कटि छु आ रहिला हमर केते 50/9 तो 50 को तुम 9 रखिब 9 5 45 तो 5 पूर्ण 5/9 पाइब जो तुम 50 को हरिब एठी 50 को 9 रे हद देले 9 5 केते हेगला 45 हेगला 50 रु 45 हेले 5 तो 5 पूर्ण आसिले हरि आ 5 कोन हला बळी पेला तो 5 पूर्ण 5 को पुणी 9 जन मध्य बांटीबा एटा हे जो 5/9 5 पूर्ण 5/9 एटा हे जो हमर कोन आंसर एति की सेंटीमीटर रे पाइ गेले हम कोन व्यासार्ध तो डबल आई प्रश्न समाधान करबा डबल आई प्रश्न हमको परिधि केते देछि मान 2 पाई आर केते देछि हमको 1047 देछि तो म आडे भी कोन ना आर आडे तो 2 into पाई रे मूल्य केते देछि 3.141 into r सेमते रहिला तो सेपेटे हमको दे देछि 1047 हमर परिधि मूल्य से हमको दे देछि तो r को रखिली r संगे ए गुणी हे कहछि सेपटो गले कोन करबे हरबे जाय कि तो हरण देखि लिखि दियो 2 into 3.141 तापर स्टेप हमर कोन थिला 1047 सेमते रखि दबो आकु कोन करबा भग्न संख्याटा कर देबा 2 into 3141 तले केते लिखि दबा 1 रे 3टा शून्य लिखि दबा काहेकि ना दशमिक पर 3टा संख्या अछि 3.141 तो तापर स्टेपटा होछि सेमते आकु रखि दबा 1047 को गुणन कर देले कोन हबो 1000 जी भरी ऊपर को आ तळु का से भरी 2 into 3141 देखो एठी लखेबर एठी आतले किछि नेम केते अछि एक अछि तो लब्ब घर काटिबा एठी 1047 एठी अछि 3141 देखो एठी काटि दियो 1000 को 3 थरा गुणले 3000 पाइ जिबा आ 47 को तमे 3 गुणि दबो 47 को 3 थरा गुणले हम पाइबा 141 तो बुझिले एटा 3 कटि जाउछि तमे 3 रे गुणि दबो ए 7 3 21 एक अंक रे 1 आछि तमे गुणि दबो ए 1000 47 को तमे 3 रे गुणिबो तमे केते पाइबा ना 3141 3141 पाइ छु बुझिहेला तो से क्लू दउची तमे देखिबो कोथरे गुण डायरेक्ट पके दी शीघ्र ही गुडा काढी दो तो 3 कटि गला आकु काटि दियो 2 रे काटला हम केते पाइबा 500 पाइबा तो 500 बाई केते हे गेला 3 हे गेला तो 500 को 3 रे हर वर्तमान केते पाउचे देखिबा 500 को हम 3 हरिबा 3 के 3 5 रे 3 गेले केते 2 आसिला 20 हेला 300 को 18 321 बड़ हे जिवो 20 रे 18 गेले केते 2 ओलेला 0 पुणी 300 को 18 तो 20 रे 18 गेला 2 बुझि हे गेला त हम काटि दबा हम पाइबा केते ना 166 पूर्ण 2/3 तिकी सेंटीमीटर बुझिहेला किंबा ताको यदि गुणिबा आउ टे यदि हरिबो त हम दशमिक रे पाइबो बुझिहेला एमति पूर्ण संख्या रे भी लिखि परिबा हम आंसर हे जिवो तो हम पाइले 166 पूर्ण 2/3 सेंटीमीटर
तो ट्रिपल आई प्रश्न समाधान करवा। ट्रिपल आई आमको परिधि केते देछि 2 पाई आर आमको केते देछि 25.128 एतिक आमको देछि कोन ट्रिपल आई प्रश्न रे। तो आम मूल्य पकेबा 2 इंटू पाई रा मूल्य 3.141 इंटू आर सेमती रहिला इक्वल टू 25.128 बुझीगला पर्यंत। तो सेमती आर रख सेपट को पठे दियो सी जाइकी 25.128 को कौन कर हर जाइकी 2 इंटू 3.141 बुझीगला। तो आपको आम भांगा पुणी 25.128 को आम भांगीदेवा के भग्न संख्या भांगीदेवा 25,128 बै 1 रे 3टा शून्य कारण दशमिक पर केतटा संख्या अच्छी 3टा संख्या अच्छी हरण सेमती रखी दियो आपको भांगी दियो ये जो 2 इंटू 3.141 बै केते 1 रे 3टा शून्य। तो आम कौन करिया बर्तमान ना गुणन करदे कौन कर दक्षिण पार्श्व को गुणन करके उल्टे दबा 1000 जीव हरी ऊपर को तलक आस 2 इंटू 3141 ये देख 1000 1000 कौन है कटिगला काटी दियो। तापर देख ये जो 3141 अच्छी आपको काट देख ये ऊपर अच्छी 25,000 तो आपको देख ये 1 को केते 8 आसुची 8 रे आसुची तो 8 रे एटा कटि जीव देख 3141 आपको तुम 8 रे गुणिब तुम पाई 25,128 केमती मु जानूची देख तुम देख 1 अच्छी तो एठी 8 अच्छी तो केते गुणिले आम 8 पाउचे कौन करे 8 रे गुणिले 8 के 8 आसुची तापर देख 3000 अच्छी 3000 को तुम यदि गुणिब 8 रे केते पाइब 3 अष्टा 24,000 पाई जाउछ तो बुझिला। तो एमते करिकी डायरेक्ट तुम एक को अंक देखी गुणी दे डायरेक्ट तुम काटाकाटी कर परिबो। तो एटा हम केते पाइले देखो 8/2 अछि तो 8 को 2 रे हम काटी देले 2 × 8 हे जिवो तो हम आर केते पाइले ना 4 पाइले आर केते पाइले 4 सेंटीमीटर हम पाइले ट्रिपल आई रो प्रश्न रो समाधान। वर्तमान हम आईवी प्रश्न समाधान करबा। आईवी रे हमको परिधि देछि 15.705 तो पुणी आम मूल्य पकेबा 2 इंटू पाई मूल्य 3.141 इंटू आर सेमती रहिला इक्वल टू 15.705 एतिक आमको दे देछि। तो आर संगे तक गुणी ही करछन सेपटू को पठेई देबी 15.705 हरण दे दियो 2 इंटू 3.141 तो 15.705 को भांगी दिया 15.705 बै मु लिखी 1 रे 3टा शून्य कारण दशमिक पर 3टा संख्या थिला 15 पर 3टा संख्या थिला 15 दशमिक पर तो हरण सेमती रखी दियो आपको मध्य भांगी दियो 2 इंटू 3.141 बै केते 1 रे 3टा शून्य दशमिक पर 3टा संख्या अछि तो आ परवर्ती स्टेप कोन हबो 15,705 बै 1000 सेमती रहिला बाम पार्श्व केते उल्टेइबनी दक्षिण पार्श्व को केवल उल्टा जाए 1000 बै 2 इंटू 3.141 तो ये 1000 1000 कौन है कटिगला। तो ये लक्ष्य कर ये कटिब 3141 को 15,705 कटिब 3141 केते गुणिया 5 रे गुणिले पाई आम 15,705 बुझीगला कटिगला आ रहा 5/2 5/2 एटा को यदि आम कौन कर हरिया केते पाइबा 2.5 सेंटीमीटर यदि 5 को तुम हरि दो 5 को 2 रे हरि दियो 2 दुगुणे 4 5 4 गले 1 दशमिक देले 0 2 5 10 बुझीगला। तो वर्तमान आम 2 नंबर प्रश्न समाधान करवा। सी आमको आर माने व्यासार्ध दे देछि आउ थीटा दे देछि माने डिग्री परिमाप दे देछि आउ एल पचाछि एल माने कोन चापर दैर्घ्य वृत्तर अंतर्लिखित चापर दैर्घ्य हमको पचाछि एल रा फार्मूला हम जानिचे थीटा बाई 180 डिग्री इंटू पाई आर और पाई आमको केते देछि 22/7 तो एटा को ही हम पके काढीबा तो पके दियो थीटा केते देछि 45/180 इंटू पाई 22/7 इंटू आर देछि हमको 56 तो काट 7 8 56 एठी का 45 को 45 में 4 गुणी देवी क्या 45 दुगुणे केते होछि 90 माने 45 चौ हो जिवो 180 90 90 180 जाउछि बुझिहेला। तो 4 काटी दे 4 के 4 4 दुगुणे केते 8 हो जिवो बुझिहेला। तो 42 दुगुणे हम केते पाइबा 44 पाइले 44 सेंटीमीटर कौन पाइले माने आमे पाइले कौन एल एल 44 माने आमे
ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇଲେ। ତ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଆମକୁ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଇଗଲା 84 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେହିପରି ବି ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ବି ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଏଲ୍ ଦେଇଛି ହେଲା, ଏଲ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ଥିଟା ଦେଇଛି, ପଚାରିଛି ଆର୍। ତ ଏଇ ଏଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା। ତ ଏଲ୍ ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ଥିଟା ବାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍। এটা କାହାର ଫର୍ମୁଲା? ନା ଏଲ୍ ର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଲ୍ ର ଫର୍ମୁଲା ଏଟା। ମୁଁ କାହିଁକି ଆଗ ଲେଖିଲି ଥିଟା ବାଇ 180 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍? କାରଣ ଆମକୁ ଆର୍ ଆଡ଼େଇବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆର୍ କୁ ରଖିଦେଲେ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆଡ଼େଇଲା ବେଳେ। ତାପରେ ମୂଲ୍ୟ ପକେଇ ଦିଅ। ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 75 ଡିଗ୍ରୀ। 75 ଖାଲି ଲେଖିଦିଅ ହେଲା, ବାଇ 100 କେତେ? ଆମେ 180। ତ ସେମିତି ରହିଲା। ପାଇର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ସିଏ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନରେ 22/7 ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ଆର୍ କେତେ? ଆର୍ ଆମେ ଆଡ଼େଇବା ପଚାରିଛି। ଆଉ ଏଲ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି 110 ମିଟର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟାକଟି କରିବା। ତ 15 କାଟିଦିଅ। 15 ପଞ୍ଚା 75। এটা দেখো, এটা 15 କୁ 12 ଗୁଣିଲେ 180, କାରଣ 15 16 କୁ 90, 90 90 180, 6 6 12 ହେଇଯିବ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆକୁ କାଟ 2 ରେ, 2 ରେ କାଟ 2 16 କୁ 12, 2 ରେ କାଟିଲେ 11 ହେଇଯିବ। ତ ଆଉ ବୋଧେ କଟାକଟି ହଉନି, ତ ଏପଟେ ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଇଲେ 11 ପଞ୍ଚା 55 ବାଇ 6 7 42 ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 110। ତ ଯୋଉ ଆର୍ ସାଙ୍ଗେ ଏଟା କ'ଣ ହେଇକି ଅଛି? ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି, ସେପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହବ? ହରିବ। ତ 110 ହରଣ ଦେଇଦିଅ। କି ଯାଇକି ହରିବ? ନା 55 ବାଇ 42 ଯାଇକି ହରିବ। ତ ଆର୍ ମୁଁ ପାଇଯିବି 110 ଗୁଣନ କରିଦିଅ, 42 ଯିବ ଭାରି ଉପରକୁ, 55 ଆସିବ ଭାରି ତଳକୁ। ତ 55 ଦୁଗୁଣେ କେତେ? 110, 50 50 100, ଆଉ 5 5 10, 55 ଦୁଗୁଣେ 110 ହେଇଗଲା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆର୍ ଆମେ କେତେ ପାଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 42 ଦୁଗୁଣେ କେତେ ହେଇଯିବ? 84। 84 ମିଟର ଦେଇଛି, 84 ମିଟର। ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଆମେ କେତେ ପାଇଗଲେ? ନା 84 ମିଟର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସି ର ସମାଧାନ କରିବା। 2 ନମ୍ବର ସି ର। ସେଠାରେ ଦେଖ 2r ଦେଇଛି କେତେ? 2r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9 ଡେସିମିଟର। ତ r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ? 9/2 ଡେସିମିଟର। 9/2 ଡେସିମିଟର ହେଇଗଲା ହେଲା। ତ ଏଲ୍ ତ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଥିଟା ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ସେ ଏଲ୍ ଫର୍ମୁଲାକୁ ହିଁ ପକେଇକି ଆଡ଼ିବା। ତ ଏଲ୍ ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ଥିଟା ବାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ବା ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍। ଏଲ୍ ମାନେ କେତେ? ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇ ଦଉଛି। ଏଲ୍ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 22 ଦେଇଦେଇଛି ଆମକୁ। ତ ଏଇ ଏଲ୍ ର ସୂତ୍ର ହିଁ ପକେଇଦେଲି ମୁଁ। ତ ଥିଟା କେତେ ଦେଇଛି? ଥିଟା ଆମକୁ ଆଡ଼େଇବାକୁ କହିଛି, ତ ଥିଟା ସେମିତି ରହିବ। ଇ ବାକି 180 ସେମିତି ରହିଲା, ଇଣ୍ଟୁ ପାଇର ମୂଲ୍ୟ 22/7 ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଥିଲା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆର୍ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ? 9/2, କାରଣ ସେ ଏଠି 2r ଆର୍ ସାଙ୍ଗେ 2 ଗୁଣି ହେଇକି ସେପଟୁ ପଠେଇଦେଲେ 9/2 ହେଇଗଲା, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 22। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟାକଟି କରିବା। ଏଠି ଦେଖ 9 ରେ କାଟିଦିଅ। 9 ଦୁଗୁଣେ 18, ଗୋଟେ ଶୂନ ବସେଇ ଦିଅ। 20 9 180 ହେଇଗଲା। 20 ରେ ଆମେ କାଟିଦେଲି। ତାପରେ 2 ରେ କାଟ, 2 10 20, 2 ରେ କାଟିଲେ 11 ହେଇଗଲା। ତ ଆଉ ତ କଟାକଟି ହଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଲବକୁ ଲବ ସହିତ ଗୁଣିଦେବା, ମାନେ ଉପରେ ହେଇଯିବ 11 ଇଣ୍ଟୁ ଥିଟା ବାଇ ତଳେ ହେଇଯିବ 10 ସହିତ 70 ଦୁଗୁଣେ 140 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 22। 22 ଥିଲେ କିଛି ନହେଲେ କେତେ ଅଛି? 1 ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଜ୍ରଗୁଣ କରିବା। 11 ଇଣ୍ଟୁ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 140 ଇଣ୍ଟୁ 22। ବଜ୍ରଗୁଣ କରିଦିଅ, ଲବ ଘର ଗୁଣ ଦେଲି ମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ଥିଟା ଆଡ଼େଇବା, ଥିଟା ସାଙ୍ଗେ 11 କ'ଣ ହେଇକି ଅଛି? ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି। ତ 11କୁ ସେପଟୁ ପଠେଇଦେବା। 140 ଇଣ୍ଟୁ 22 ବାଇ 11 ସେପଟେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବ? ହରିବ। ଏପଟେ ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି ଥିଟା ସହିତ, ତ କାଟିଦିଅ। 11 ଦୁଗୁଣେ 22। ତ 140 କି 2 ରେ ଗଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା? ନା 280 ପାଇଯିବା। 280 ଡେସିମିଟର ପାଇଲେ ଆମେ, ସରି ଆମେ ଥିଟା ଆଡ଼ଉଛେ ନା, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ତ ଥିଟାର ପରିମାପରେ ଆମେ ଥିଟାର ପରିମାପ କ'ଣ ହବ? ଡିଗ୍ରୀରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ବୁଝିଗଲା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ? 280 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି କୌଣସି ଏକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 10.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ସେହି ବୃତ୍ତର 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପରିମିତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ କେତେ ହେବ? ଦେଖ, ସେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ଦେଇଛି ଆମକୁ? ଆମକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଦେଲା 10.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଦେଲା। ସେହି ବୃତ୍ତର 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପରିମିତ ଚାପ। 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ'ଣ? ଗୋଟେ ଚାପ ପରିମିତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଚାପ ପରିମିତ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ହଉଛି 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଦି ମୋର ହବ 10.5, ଗୋଟେ ଚାପ, ଏଇଠୁ ଯଦି ମୁଁ ଚାପ ନେଇଯିବି ଏମିତି ଗୋଟେ,
এই ଚାପଟା କେତେ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି, ମନେକର ମୁଁ এবি ନେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଓ, এই ଯୋଉ ଓ ଏ ବି ବା ଏ ଏକ୍ସ ବି ଏଇଠୁ ଯୋଉ ଚାପଟା, এই ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି କେତେ, ସେ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୁଝିହେଲା? এই ଚାପର ସୂତ୍ର ମାନେ କଣ, ଏଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଚାପକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ, ଏଲ୍, 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଉ ପଚାରିଛି କଣ, ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ, ତା ମାନେ ଆମକୁ ଥିଟା ପଚାରିଛି, ଥିଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ତ ଆମେ କୋଉ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବା, ମାନେ ଏଇଠି ଆମକୁ ଆଗକୁ କହିଛି ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଛି ଆଉ ଚାପ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଥିଟା, ତ ଆମେ ଏଲ୍ ସୂତ୍ର ପକେଇଦବା। ଏଲ୍ ଫର୍ମୁଲା କଣ ଆମେ ଜାଣୁ, ଲେଖିଦବା, ଆମେ ଜାଣୁ ଥିଟା, ଥିଟା ବାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଲ୍। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଲ୍ ର ଫର୍ମୁଲା ବା ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଫର୍ମୁଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ପକେଇବା, ଥିଟା ତ ଆମେ ଆଡ଼େଇବା, ଥିଟା ବାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇର ମୂଲ୍ୟ ସେ ଆମକୁ କହିଛି 22/7 ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ, ଏଇଠି ଦେଇଛି 22/7 ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି 10.5 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଲ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍, ଦେଖ ଥିଟା ସେମିତି ରହିଲା, ଥିଟା ବାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ 22/7 ଇଣ୍ଟୁ ଏଇ 10.5 ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ, ମାନେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଯଦି ପରିଣତ କରିଦେବା 105/1 ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ହବ, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 11 ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଟିବା, ତ 2ରେ ଯଦି ମୁଁ କାଟିବି, ଏଠି ହେଇଯିବ 11, ଏଠି ହେଇଯିବ 90, ଏଟାକୁ 5ରେ କାଟିଦିଅ, 5 ଦୁଗୁଣେ 10, ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ, 5 ଦୁଗୁଣେ 10, 5 କେ 5 21 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା 3 କଟିବ, 3 7 21, ଏଠି 3 କାଟିଲେ 30 30 କଟିଗଲା, ଆଉ ବୋଧେ କିଛି କଟୁନି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟୁଛି, ଏଠି 7 7 କଟିଯିବ, ଏଠି 7 7 କଟିଗଲେ 7 କେ 7 କେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ କଣ ରହିଲା ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍, ଦେଖ ଉପରେ ରହିଲା ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ 11 ବାଇ ତଳେ ରହିଲା 30, ଦୁଗୁଣେ କେତେ ହେଇଯିବ 60 ହେଇଗଲା, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 11, 11 ତଳେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ବଜ୍ର ଗଣନା କରିବା, ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ 11 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 ଇଣ୍ଟୁ 11। ଏଇ କଟାକଟି କଲା ବେଳେ କେବେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଣାଗୁଣି କରିଦେବନି, କାଟିଲା ବେଳକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଯଦି ନ ଗୁଣିକି ରଖିଥିବ ତ ତମକୁ କାଟିଲା ବେଳକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଥିଟା ସାଙ୍ଗେ 11 ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି, ସେପଟୁ ପଠେଇ ଦିଅ, 60 ଇଣ୍ଟୁ 11 ବାଇ 11 ଲେଖିଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 11 କଟିଗଲା, ତ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ କେତେ ପାଇଲି, 60 ପାଇଲି, 60 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିଗଲା? ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପାଇଲେ ଆମେ, 60 ଡିଗ୍ରୀ। ସେହିପରି ବି ର ସମାଧାନ କରିବା, 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଚାପର, 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଦେଇଛି, ତାମାନେ ଆମକୁ ସେ ଆର୍ ଦେଇଦେଇଛି, 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଦେଲା। ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ, ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ମାନେ କଣ, ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି 72 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ କହିଲା ଚାପଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ତା ମାନେ ଆମକୁ ଏଲ୍ ସେ ପଚାରିଛି, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଲ୍ କହିଥାଉ। ତ ଏଲ୍ ର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଏଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ, ଥିଟା, ଏଲ୍ ହିଁ ଆମେ ଆଡୁଛେ ନା, ଥିଟା ବାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ବା ପାଇ ଆର୍। ତ ପକା ମୂଲ୍ୟ, ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ 72/180 ଡିଗ୍ରୀ ବା 180 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇର ମୂଲ୍ୟ 22/7, ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 କହିଦେଇଥିଲା କି 22/7 ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ କଣ ନା, ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛି 21, ତ କାଟିଦିଅ, 7 3 21, 3 କେ 3 3 କାଟିଦିଅ, କାଟିଲେ ଏଟା ହେବ 60, 60 3 180, ବର୍ତ୍ତମାନ 2ରେ କାଟ, 2ରେ କାଟିଲେ ଏଟା ହେବ 2 କୁ 30, ଏଠି କାଟ 11 ହେଇଯିବ, ତ ଆହୁରି 2ରେ କାଟାକୁ, ଏଠି 2ରେ କାଟିଲେ ଏଟା ଉପରେ ହେବ କେତେ, 36 ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 15, ତ ପୁଣି ଆହୁରି ବି କଟୁଛି କେତେ, 3ରେ କଟୁଛି, 3 5 15, 3 କାଟିଲେ 12 3 36। ବୁଝିଗଲା? ତ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ ଏଠି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲବକୁ ଲବକୁ ସହିତ ଗୁଣିଦେବା, 12 କୁ 11 ଗୁଣିଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା, 132 ପାଇବା, 132 ବାଇ ତଳେ କେତେ ଅଛି, 5 ଅଛି, ତ 132 କୁ 5ରେ ହରିଦିଅ, 132 କୁ ଯଦି ମୁଁ 5ରେ ହରିବି ମୁଁ କେତେ ପାଇବି, 5 ଦୁଗୁଣେ 10, 13 ରୁ 10 ଗଲେ କେତେ ହଉଛି 3, 32, 5 16 30, 32 ରୁ 30 ଗଲେ କେତେ ପାଇବା, 32 ରୁ 30 ଗଲେ 2, ଦଶମିକ ଦେଇଦିଅ, 0 ପାଇବା, ତ 5 4 20, 0 ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ, ସମାନ ଆମେ ପାଇଲେ 26.4, 26.4, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପାଇଲେ, 26.4, ତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଲେଖିଦେବା ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଠି ଦେଇଥିଲା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତ ଆମର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଆସିବ, 26.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେହିପରି ସି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା,
ସେ ଏଠାରେ କହିଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ହେଲେ ସେହି ବୃତ୍ତର ମାନେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମକୁ ଆଡ଼େଇବାକୁ କହିଛି। ତ ସେହି ବୃତ୍ତର 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପରିମିତ ଚାପ, 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଟା କଣ ପରିମିତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 10 ହେବ, ମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ମାନେ କଣ ଥିଟା, ବୁଝି ହଉଛି। ତ ପରିମିତ ଚାପ ଦେଇଦେଇଛି, ମାନେ ଏଲ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଲ ଆମକୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଦେଇଛି। 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଟା କଣ ପରିମିତ ଚାପ, ଆଉ ତାର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ, ମାନେ ଥିଟା କେତେ ଦେଇଦେଇଛି 10 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନେବ ପ୍ରଶ୍ନରୁ, ବାକି ତମ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ସେ ପଚାରୁଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ, ମାନେ ଆର କେତେ। ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କହିଛି। 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଟା ହଉଛି ପରିମିତ ଚାପ, ତାର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ହଉଛି 10 ଡିଗ୍ରୀ, ମାନେ ଥିଟା ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆମକୁ ଆର ଆଡେକୁ ପଡିବ। ତ ଆମେ ଆର କେମିତି ପାଇବା, ଏଇ ଏଲ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦବା। ତ ଆମେ ଜାଣୁ କଣ ଥିଟା ବାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଏଲ। ବାଇଠି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇ ଦଉଛି 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାଇ 11 ଲେଖି ଦଉଛି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଡ଼େଇ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 10 ବାଇ 180 ଇଣ୍ଟୁ ଆର, ତ ଆମେ ଆଡ଼େଇବା। ପାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 22 ବାଇ 7, 22 ବାଇ 7 ଇଣ୍ଟୁ ଆର ଆମେ ଆଡ଼େଇବା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 11। ତ ଦେଖ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଡ଼ଉଛେ ନା, ତ ଆଡ଼େଇଲା ବେଳେ କିଛି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଉତ୍ତର ପାଇବ ଆର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟାକଟି କରିବା। 10 କୁ କାଟିଦିଅ, ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦିଅ, 18 ହେଇଯିବ। 10 କୁ 18 ଗୁଣିଲେ 180, ତ 2 ରେ କାଟ, 2 କୁ 11 ଗୁଣିଲେ 22, 2 କୁ 2 ନୂଆ 18, ଆଉ କଟାକଟି କିଛି ହବନି। ତ ଉପରେ ରହିଲା କେତେ 11 ଇଣ୍ଟୁ ଆର ବାଇ ତଳେ ରହିଲା 9 ଇଣ୍ଟୁ 7 ବା 7 ନୂଆ କେତେ 63, ବୁଝିହେଲା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 11। ଦେଖ ଆର ତଳେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ 1 ଅଛି, ତ ଆର ଟା ଲବ ସହିତ ଗୁଣେଇକି ରହିବ। ଉପରେ ଗୁଣେଇ ଦେଲେ 11 ଇଣ୍ଟୁ ଆର କରିଦେଲି। ତ 11 ତଳେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଏଠି 1 ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜ୍ରଗୁଣ କର, 11 ଇଣ୍ଟୁ ଆର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 63 ଇଣ୍ଟୁ 11 ଆମେ ପାଇଲେ। ତାପରେ କଣ ନା ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତ ତାପରେ କଣ ଆର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆର ସାଙ୍ଗେ 11 କଣ ହେଇକି ଅଛି, ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି। ତ ସେପଟକୁ ଗଲେ 63 ଇଣ୍ଟୁ 11 ବାଇ କଣ ହବ 63 ଇଣ୍ଟୁ 11 ବାଇ 11 ହବ। ତ 11 11 କଟିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା କଣ 63। ତ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ, ଆର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ ପାଇଲେ 63। 63 କଣ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ, ହେଲା। ଅତଏବ ତ ସବୁ ଲେଖୁଥିବ, ଅତଏବ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ 63 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଡି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା। ସେଠାରେ ଆମକୁ କହିଛି ଏକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ x ଏକକ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ କଣ, ଆର ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲ। ଆର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x ଏକକ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଆର ର ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ, x ପାଇଗଲେ ଆମେ ଆର ର ଏକ ଆର ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତାପରେ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଲ କହିଥାଉ। ଏଲ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ y ଏକକ ଦେଇଦେଇଛି, ଲେଖିଦିଅ। ଚାପଟାକୁ ସେ ଧଇଲା କଣ y। ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ, ତାମାନେ ଥିଟାକୁ ସେ କଣ ଧଇଲା, ଥିଟାକୁ ଧଇଲା ଜେଡ ଡିଗ୍ରୀ। ତ ହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ପାଇ। ମାନେ ପାଇର ମୂଲ୍ୟ ଯୋଉ 22 ବାଇ 7 3.141, ସେଟା କିଛି ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇ ଜାଗାରେ ପାଇ ହିଁ ରହିବ, ଆଉ ପାଇର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ପକେଇବା ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା। ତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ କରିବା କି ଏଲ ର ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦବା। ଏଲ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ, ଥିଟା ବାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଆର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଲ, ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଏଲ ର ଫର୍ମୁଲା। ଥିଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିବି, ଜେଡ ଲେଖିବି, 180 ସେମିତି ରହିଲା, ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବି, ପାଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ପାଇ ରହିବ। ସେ କହୁଛି ପାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପାଇ ଜାଗାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ପକେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଇ ପାଇ ଜାଗାରେ ପାଇ ହିଁ ରଖ। ସେ କହିଛି ପାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ତ ପାଇ ରହିଲା। ଆର ଜାଗାରେ ମୁଁ କେତେ ପକେଇବି, ଏକ୍ସ ପକେଇବି। ଆର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏକ୍ସ ଏକକ ସେ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ। ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଲ ଜାଗାରେ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିବି, ୱାଇ ଲେଖିବି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖ ଗୁଣି ଦିଅ ଉପରକୁ ଉପର, ଜେଡ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ କେତେ 180। ଲବ ସହିତ ଲବ ଗୁଣିଦେଲି, ହର ସହିତ ହର ତ ଅଛି 180, ଆଉ ପାଇ ତଳେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ 1 ଥିଲା, ଏକ୍ସ ତଳେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ କେତେ 1 ଥିଲା। ତ ଉପରେ ଜେଡ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ହେଇଗଲା, ବାଇ 180 ସେମିତି ରହିଲା ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜ୍ରଗଣନ କର, ୱାଇ ତଳେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ କେତେ ଅଛି 1 ଅଛି। ବଜ୍ରଗଣନ କଲେ ମୁଁ ପାଇବି ଜେଡ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ বা জেড ইন্টু পাই ইন্টু এক্স ইকুয়াল টু 180 ওয়াই। সে ଆମକୁ କହିଛି କଣ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାମାନେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏଠି କିଏ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏଠି କିଏ ଏକ୍ସ। ତାମାନେ ଆର କୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ଦେଇଛେ ନା, ସେ ଆମକୁ, ଆମେ ଆର ଜାଗାରେ ଏକ୍ସ ଲେଖିଛେ। ତ ମୁଁ ଏକ୍ସ ରଖିବି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ବାକି ସବୁ ଯାକ ନେଇଯିବି କୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲା ହେରି ଜେଡ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ, ତ ଜେଡ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଯାଇକି କଣ କରିବ, ବା ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଜେଡ ଯାଇକି କଣ କରିବ, ସେପଟେ ଯାଇକି 180 ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ କୁ କରିବ, ବୁଝିଗଲା। ତ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କେତେ ପାଇଗଲେ
180y बाई जेड इंटू पाई बा पाई इंटू जेड जोटा लिखले चलो। तो एक्स मूल्य एतिक ही आपर तो किसी समाधान ही हो पारबनी। तो आम व्यासार्धर मूल्य के पाइला 180y बाई जेड इंटू पाई बा पाई इंटू जेड बुझीगला। 3 नंबर प्रश्न था ई रो समाधान करवा। ई रे देछि हमकु आर एकक व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्त तो चित्र करिया पड़िबो। एठी जेतेबेले परिमिति करिवो जोटी टिके चित्र आवश्यक होची चित्र निहाती भाव करनबा उचित। तो एठी हम गोटे चित्र करनबा प्रथम चित्र टिक कर दोची। देख चित्र टिके बंका टंगा गले हो जाउची। तो वृत्त करदब आर एकक व्यासार्ध। तो व्यासार्ध केते देछि आर देछि मा ना नै जाउची ओ ए। तो व्यासार्ध आर एकक व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्त रे ए एकक दीर्घ बाहु विशिष्ट एक वर्ग चित्र जार वर्ग चित्र कौन प्रत्येक कोण 90 डिग्री प्रत्येक बाहु कौन अटे समान अटे। तो देख ये मु आग व्यास अंकन कर नौची मुझे व्यास अंकन करनेली। तो आम कौन करिया वर्तमान ना देख आम वर्ग चित्र अंकन करवा माने कौन हम ना ये कोणटा 90 डिग्री हम ये कोणटा केते डिग्री हम 90 डिग्री हम प्रत्येक कोण केते डिग्री हे 90 डिग्री ही हे। वर्ग चित्र प्रत्येक कोण केते हिजबे 90 डिग्री ये मध्य 90 डिग्री हम ये मध्य 90 डिग्री हम बुझीगला। ना कौन कौन कर दियो ए बी सी डी। तो से तापर कौन कहछि ए आर दैर्घ्य देछि ए ए ए ए दे देछि विशिष्ट एक वर्ग चित्र अंतर्लिखित हेले ए एवं आर मध्य संपर्क निर्णय कर। देख एठी व्यासार्ध केते आर व्यासार्ध हमको देला केते आर देला आर एकक देछि। तो व्यास केते हबो व्यास इक्वल टू 2r हे जिवो 2 गुण हे जिवो आर 2 गुण होछि व्यास व्यासार्ध 5 हेले व्यास 10 व्यासार्ध 20 हेले व्यास हे जिवो 40 तार 2 गुण हे जिवो। तापर देख इठी जो हमर देखो पाइले ए बी सी दे त्रिभुज देख यदि मु व्यास अंकन कर देली ए ओ को बढ़े कि एसी जो एसी को लक्ष्य कर ए सी जो मोर एटा मोर व्यास हबो आ एटा कोन हबो मध्य एटा हबो कोन हमर वर्ग चित्र कर्ण मध्य हबो बुझिला। तो वर्ग चित्र कर्ण जोटा हबो जेते बेले आमे गोटे वृत्त मध्य रे एक वर्ग चित्र को अंतर्लिखित करिबा सेते बेले वृत्तर व्यास इक्वल टू हे जिवो वर्ग चित्र कर्ण जोटा वर्ग चित्र कर्ण हबो सेटा हे जिवो वृत्तर व्यास। तो देखो एठी हमको वर्ग चित्र बाहु देछि वर्ग चित्र बाहु केते देछि वर्ग चित्र बाहु समान हमको दे देछि बाहु समान ए एकक यदि बाहु समान हेले ए एकक तो कर्ण केते हे जिवो वर्ग चित्र कर्ण सूत्र हम जानिचे √2 इंटू बाहु √2 इंटू बाहु बा √2 इंटू बाहु रो मूल्य तो हमको ए दे देछि √2 इंटू ए एकक हे गला बा √2 ए एकक हे गला √2 ए एकक √2 ए एकक हे गला बुझी हेले पर्यंत। तो नले देखो एठी हमें पिथागोरस नियम पक काढी देबा तो एटा समकोण संलग्न बाहु दुइटा दे देछि ए तो एटा पी बी हेले एच केते कर्णटा हम एच आडी बने एच केते हबो ए स्क्वायर माने पी र स्क्वायर प्लस बी बी होची ए र स्क्वायर √2 ओवर तो ए स्क्वायर केते स्क्वायर हेला जोड़े स्क्वायर हेगला बुझिहेला। तो √2 तो 2 रो तो वर्गमूल नाही सेटा रूट हेकि रहिबो किंतु ए स्क्वायर वर्गमूल हे जो ए √2 ए हे जो हेला एच माने कोन ये हमर समकोण त्रिभुजर कर्ण बा समकोण त्रिभुज कर्ण जोटा सेटा हे जिवो हमर कोन वर्ग चित्रर कर्ण बुझिहेला। तो ए दीटा कोन परस्पर समान हे जे माने वर्ग चित्रर कर्ण जोटा हबो हमर वृत्तर व्यास मते सेटा बुझिहेला। तो तमे लिखि देबो जते बेले एक वृत्त मध्य रे वर्ग चित्र अंकन कले वर्ग चित्रर कर्ण सहित वृत्तर व्यास कोन होइते ना समान होइते। वृत्तर व्यास माने कोन 2r इक्वल टू वर्ग चित्रर कर्ण केते हम पाइले √2 ए पाइले। तो मु यदि r रखिबी तो 2 सब जाय कोन हबो √2 ए बाई 2 बुझिहेला बुझिहेला। तो √2 को यदि हम काटिबी √2 को √2 रे गला कोन पाइबी 2 पाइबी। तो मोर r हे जो कोन r हे जो इक्वल टू a बाई √2 r हे जो a बाई √2 बुझिहेला ए जाके किंबा जदि देखो जदि मु एम्ति रखिबी तो जदि मु एम्ति रखि धर मु एम्ति लिखिबी √2 a इक्वल टू 2r जदि मु a रखिबी तो a इक्वल टू कोन हे जो 2r बाई √2 हे जो √2 ए संग गुण हे अछि पुणी देखो √2 को
रुट टू गुणिले टू पाइबा रुट टू को रुट टू रे गले कौन पाइबा टू पाइबा तो ए हो मोर रुट टू आर हो तो बुझिला दीटा ठीक हम आर इक्वाल टू ए बाय रुट टू किंबा किंबा ए इक्वाल टू रुट टू आर है तो आंक मध्य यहाँ ही हूँ संपर्क से पचार आर मो ए एवं आर मध्य संपर्क कौन तो ए जदि मुझे रखी ए इक्वाल टू हम रुट टू आर किंबा आर इक्वाल टू ए बाई रुट टू बुझीगला तो आम 3 नंबर प्रश्न समाधान कर सारी एतिकी था तो परवर्ती भिडियो आम कौन कर 4 नंबर प्रश्न समाधान